morning students. আজি তোমালোকৰ মাজলৈ মই আহিছো এটা ৰিভিজন ক্লাছ লৈ হলে ৰিভিজন ক্লাছ অফ একাউন্টেন্সি হলে তোমালোকে আজিলৈকে Accounting for not-for-profit organization kohila first chapter unit number 1 kohila accounting for not-for-profit organization okay? Part A. Our next unit number 2, kohila accounting for partnership. And part B, unit 1 kohila already. It was accounting for share capital is a part of company accounts. হলে এই পার্টটা মই পঢ়াইছিলো আৰু এই পার্ট মই ৰাম ছাৰে পঢ়াইছিলে লাষ্ট 2 months আমি অনলাইন ক্লাস কৰিছো তোমালোকে অনলাইন ক্লাস ঘৰত চাইছা ডাউট ক্লাস কৰিছা মই আশা কৰিছো তোমালোকে ভালকৈ পঢ়া-শুনাবোৰ চলাই নিছা মানে যেবাৰটো মই ইন্টাৰেকশন পাইছো ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টে ঘৰ ভালকৈ পঢ়ি আছে therefore from the next week Pragjyotika going to start an examination among the students of class 12 মানে Pragjyotikaই স্টুডেন্টসকলৰ মাজত এটা পৰীক্ষা সিস্টেম আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈছে ক্লাস 12 ৰ যিখিনি স্টুডেন্ট আছে তেওঁলোকৰ 50 মাৰ্কছৰ সেশনাল এক্সাম কন্ডাক্ট কৰিব হলে সেই কাৰণে এই মই চ্যাপ্টাৰ গিটা মই জিৰা আমি চ্যাপ্টাৰ পঢ়ালো accounting for not for profit organization accounting for partnership and accounting for share capital হল মই এই চ্যাপ্টাৰ গিটা বা আমি 50 মার্কস আমি এখন কোয়েশ্চন পাব আমি চেক কৰিম কিমান মার্কসৰ পৰীক্ষা হ'ব আমাৰ টোটাল মার্কস থাকিব ইয়াত 50 মার্কসৰ পৰীক্ষা হ'ব হলে এই কাৰণে মই অকমান তোমালোকৰ ৰিভাইজ কৰিব বিচাৰিছো যিখিনি আমি পঢ়াইছিলো কেনেকৈ পঢ়াইছিলো মানে কি মেইন পার্ট তোমাকে টাচ কৰিব লাগিব কি মেইন পার্ট তোমাকে পঢ়িব লাগিব কিতাপখনত পঢ়ি যাব লাগিব টাচ দিব লাগিব মানে মই এই তোমালোকৰ ৰিভিজন ক্লাছটো আজি লৈ আহিছো হলে যেন পৰীক্ষা 50 মার্কসৰ তোমাকে ভালকৈ প্ৰিপাৰেচন কৰিব লাগিব কোভিড-19 হৈ আছে তোমালোকৰ স্কুলটো আনসাৰ্টেন হৈ গৈছে মেবি আগষ্ট মাহত খুলিব কি জানি তথাপিও তোমালোকে নিজৰ পঢ়া-শুনাটো মই ভাবিছো চলাই নিছা ভাল লাগিছে সেইকাৰণে এই পৰীক্ষাৰ কাৰণে তোমাকে ভালকৈ এটা প্ৰিপাৰেচন যাতে কৰিব পাৰা সেই উদ্দেশ্যে for this purpose I am going to present this revision class of accountancy for today আজি মই তোমালোকৰ মাজত এই revision classটো দেখাই দিম হলে প্ৰথমে চোৱা accounting for not for profit organization this is the first topic I have taught my first topic পঢ়াইছিলো not for profit organization অনালাভকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ হিসাব ৰক্ষণ পদ্ধতি এখন অনালাভকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে কেনেকৈ আমাৰ হিসাব মেইনটেইন কৰে হয়নে মই সবাই মই ওয়ান কৈ যাম আমি কি কৰিছিলো আমি পঢ়িছিলো organization what is organizations হয়নে organization means an association of many persons বুঝে বহুত মানুহ যেতিয়া এটা সামূহিক উদ্দেশ্য পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া গোট খায় সেইটো কোৱা হয় organization an association of many persons for fulfillment of a common object হয়নে all organizations are classified in two categories I see that one is trading organization and number 2 is non-trading organizations which are engaged in buying and selling activities these are called trading organizations non-trading organizations
Those organizations which are not engaged in buying and selling activities, but they are engaged in rendering service to the society. These are called non-trading organizations. Non-trading organizations are two types. One is profit-seeking organization. Another is not for profit organization. Profit-seeking organizations. Those organizations which are engaged in rendering service to the society, but with earning profit. Their main motive is to render service to the society, but as well as they are established for earning profit. These are called profit-seeking organizations. Private schools, private hospitals. Okay, these are examples of the profit-seeking organizations. Not-for-profit organizations. These organizations are not established for earning profit. Their main motive is to render service to the society without earning profit. Therefore, these are called not-for-profit organizations. Government schools, government colleges, okay, religious trusts, charitable trusts, trade unions. These are examples of not-for-profit organizations. Okay, our topic is that it is accounting for not-for-profit organizations. Okay, such organizations, not-for-profit organizations, such organizations prepare this is the accounting procedure of not-for-profit organizations. Okay. For recording not-for-profit organizations, their main motive is not to earn profit. Therefore, the accounting procedure of not-for-profit organizations is different from the trading and profit-seeking organizations. Such organizations cannot prepare the trading and profit and loss account because their main motive is not to trade. Okay, as well as they are not established for earning profit. They also cannot prepare the profit and loss account. Therefore, the accounting procedure is not same with the trading organization. What is the accounting procedure of the not-for-profit organization? Okay, for recording data transaction, such organization prepare number 1 cash book, where all cash payments are recorded, and number 2 different ledger accounts. As you know, such organizations has to prepare different ledger accounts in classified form. Okay, subscription account, entrance fees account, live membership fees account, legacy account, general donation, specific donation, government grant, capital grant, maintenance grant. We have discussed these things in my earlier classes. Okay, and at the end of the year, accounting year, such organization prepared number 1 receipts and payments account, number 2 income and expenditure account, and number 3 is the balance sheet. পাইছি না জমা আৰু প্ৰাপ্তি হিসাব, আয় ব্যয় হিসাব আৰু উদ্ধৃত পত্ৰ মানে এটা মই কৈছো receipt balance account are prepared to ascertain the closing balance of cash in hand or cash at bank in heading wise. মই কৈছিলো যে বিভিন্ন যিবোৰ খৰচ বা আয় নহয় একচুৱেলি যিমান জমা আৰু খৰচৰ যিমান হেডিং আছে মুখ্য কিতাংশ এই receipt balance account প্ৰস্তুত কৰা হয়. Receipt balance account is prepared from the cash book. It is a summary of the cash book. Number 2, income and expenditure account, whether the revenue incomes are sufficient or not against the revenue incomes. Okay, against the revenue expenses. To know it, we prepare
income and expenditure account. Means income and expenditure accounts are prepared to know to whether our revenue incomes are sufficient or not, enough or not against the revenue expenses. Amar jiman rajo biyo ase tar biporite amar rajo ay kiman ase পৰ্যাপ্ত মানে আছে না নাই তাক জানিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব income and expenditure account. Income and expenditure account is prepared in lieu of profit and loss account prepared by trading organization. Okay, profit and loss account shows either net profit or loss, but income and expenditure shows surplus or deficit. I already told you in my classes these two accounts are very very important for the exam purpose. And the 6 marks question will be there. You have to 6 mark question tomorrow থাকিব হলে এখানে এই সেটটা তোমালোকৰ 15 মার্কস আহিব হলে 15 মার্কসৰ থিওৰি থাকিব ইয়াত প্লাস প্ৰ্যাকটিক্যাল সাম আহিব হল তোমালোকে হেসে সেটটো ভালকে যিমানখিনি একাউন্ট আছে ৰিসিভ পেমেন্ট ইনকাম এণ্ড এক্সপেন্ডিচাৰ একাউন্ট ব্যালেন্স শীট আৰু এটা বস্তু আছে তোমালোকক মই কৈছো ডিফাৰেন্ট স্পেশাল টার্মস or items used in accounts of not for profit organizations. This is my special terms and subscription, entrance fees, life membership fees, endowment fund, legacy, honorarium, government grants, capital grant, maintenance grant, donations, two types, general donation, specific donation. These terms are very very important for exam purpose. Okay, এইখিনি important বস্তু ভালকৈ পৰীক্ষাৰ কাৰণে চাবা হলে মই নেক্সট টপিকটো কৈছো এবাৰ 15 মাৰ্কস আহিব ইউনিট 2 তোমাক কি আছিল মই ইউনিট 2 আছিল accounting for partnership হলে এই চিত্ৰটো যে আমি পঢ়িছিলো ৰিসেন্টলি আমি ফিনিশ কৰিছো accounting for partnership এই প্ৰথম আছে what is partnership মই কৈছিলো মানে partnership is an association of many persons হলে who carry business to share profit and losses among the partners দুজন বা ততোধিক ব্যক্তি লগ হয় হলে এটা সমূহীয়া উদ্দেশ্যে ব্যৱসায় চলাই নিয়াৰ লগতে লাভসমূহ তেওঁলোকৰ মাজত নিৰ্দিষ্ট সমানুপাতিক হাৰত বা লাভ বণ্টন অনুপাতত ভগাই লোৱাৰ যি ব্যৱসায় কোৱা হয় তাকে অংশীদাৰী ব্যৱসায় বোলে হলে এই পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছটো মই যদি পঢ়াইছিলো হলে এই পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছটো তোমাক টোটাল মাৰ্কস আহিব ইয়াৰ পৰা 15 হলে আমি কি কি পঢ়িছিলো ডেফিনেশ্যন অফ মিনিং অফ পাৰ্টনাৰশ্বিপ সেকশন 4 এ কেনেকৈ 1932 সেকশন 4 এ কি ডেফিনেশ্যন দিছে হলে নাম্বার 2 পজিশন আমি এক পার্টনারশিপ ডিড what is partnership deed partnership business is always based on faith and unity among the partners hole therefore so that in future clear no conflict will arise among the partners an agreement or deed is required the deed which contains the terms and conditions regarding the conduct of the partnership firm, regarding the management of the partnership firm is called partnership deed. Various clauses are into the partnership deed. Name of the business, nature of the business, location of the business, different name of the different partners and their addresses. Okay, how much capital contributed by each partner, what are different manner of withdrawals. Clear? How the partners can maintain their capital. These are the different clauses of the partnership deed. Next, the another term is there. There is rules applicable in absence of partnership deed. Other rules applicable in absence of partnership deed. Number 1, profit and losses to be shared equally. You know, in India, preparing a partnership deed is not compulsory. Clear?
the partnership may be written or verbal. If there is no agreement among the partners, here certain rules and regulations has been provided by the Indian Partnership Act 1932. 1932 চনৰ কিছুমান 32 চনৰ অংশীদাৰী আইনত কিছুমান নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে। যদিহে কোনো অংশীদাৰ ফাৰ্মত যদিহে কোনো ধৰণৰ চুক্তিপত্ৰ নাথাকে, অংশীদাৰ চুক্তিপত্ৰ নাথাকে, তেতিয়া সেই অংশীদাৰ প্ৰতিষ্ঠানখনে সেই নীতি নিয়মসমূহ মানি ল'বলৈ বাধ্য। Number 1, profit and losses to be shared among the partners equally. Whatever profit earned by the partnership firm, it will be shared among the partners equally. সমহাৰত তেওঁলোকৰ মাজত অংশীদাৰসকলৰ মাজত সমহাৰত তেওঁলোকৰ লাভ লোকচানখিনি বণ্টন অনুপাতত ভাগ কৰিব লাগিব। হয়নে? Number 2, কোনো অংশীদাৰ, no partners are entitled to get any interest on capital contributed by them. কোনোবা অংশীদাৰে যদি প্ৰতিষ্ঠানলৈ কোনো মূলধন আগবঢ়াইছে তে তেওঁ তাৰ ওপৰত কোনো সুদ দাবী কৰিব নোৱাৰিব। In the same manner, no interest can be charged by the firm on the amount of drawings made by the partner. যদিহে কোনো অংশীদাৰে হলে যদি প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা কোনো আহৰণ কৰিছে ব্যক্তিগত কাৰণত, তেনে আহৰণৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠানে কেতিয়াও সুদ ধাৰ্য কৰিব নোৱাৰিব। হলে নেক্সট, no salary or remuneration to be provided to the partners for actively work in the firm. যদি কোনোবা অংশীদাৰে ফাৰ্মত এক্টিভলি কাম কৰিছে, সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, না কোনো ধৰণৰ দৰমহা, পাৰিশ্ৰমিক বা দস্তুৰি বা চেলাৰী তেওঁ দাবী কৰিব নোৱাৰিব। বুজি পাইছা? নেক্সট, if a partner advances an amount to the firm besides his capital, then he should entitled to get 6% interest on such loan. যদিহে কোনো অংশীদাৰে প্ৰতিষ্ঠানলৈ হলে মূলধনৰ ওপৰি ঋণ বা আগধন আগবঢ়ায়, তেনে অংশীদাৰে তেনে ঋণৰ ওপৰত কিমান পাৰ্চেণ্ট সুদ দাবী কৰিব পাৰে? 6% সুদ দাবী কৰিব পাৰিব। হলে আৰু সকলো অংশীদাৰে প্ৰতিষ্ঠানৰ যিখিনি বুকছ অফ একাউণ্ট আছে ইনস্পেক্ট কৰিব পাৰিব, যিকোনো মেনেজমেণ্টত ভাগ ল'ব পাৰিব। কিন্তু প্ৰতিজন অংশীদাৰৰ তাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ অধিকাৰ থাকিব। These are the rules applicable in partnership deed. আৰু এটা বস্তু কোৱাছিলো, status of a partner in a partnership firm. এজন অংশীদাৰ প্ৰতিষ্ঠানত এজন অংশীদাৰৰ দুই ধৰণৰ status থাকে। He is an agent of the firm for the outside world. যেটা কি তেওঁ বাহিৰৰ পৃথিৱীৰ লগত তেওঁ ডিল কৰিব, তেওঁ ফাৰ্মখনৰ এজেণ্ট হিচাপে ধৰা হ'ব। আৰু নেক্সট নাম্বাৰ 2, he is an principal for the another partner. কিন্তু আনজন অংশীদাৰৰ বাবে হলে কিন্তু প্ৰধান মুখ্য ব্যক্তি হিচাপে ধৰা হ'ব। হলে এইখিনি ভালকে চাব লাগিব। নেক্সট হিচাপে মই কৈছিলো আপোনালোকক accounts relates to partner. আমি অংশীদাৰৰ লগত জড়িত আমি বিভিন্ন হিচাপ প্ৰস্তুত কৰিছিলো। Different accounts to be opened by partnership firm in relation to partners. Number 1, partners capital account. Here. Number 2, interest on capital. Number 3, partners drawings. Number 4, interest on drawings. Number 5, partners loan. Number 6, interest on partners loan. Number 7, partners salary. Number 8, partners commission. And number 9, rent paid to the partner. Okay? মই তোমালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ এন্ট্ৰিবোৰ দিছিলো। Different entries are given for the different accounts to be maintained by partnership firm. The first point is very important, that is partners capital. A partnership firm can maintain their capital in two alternative ways, as you know. Number 1 is fixed capital account, another is fluctuating capital account. When the partners decided to keep the capital contributed by each partner, they are decided to keep the capital remain fixed year after year. যদি সকলো অংশীদাৰে তেওঁলোকে যিটো কেপিটেল কন্ট্ৰিবিউট কৰিছে, যদি সেই কেপিটেল বছৰে বছৰে একেখিনি বিচাৰিছে, হলে সেইটো কোৱা হ'ব ফিক্সড কেপিটেল মেথড। হলে under fixed capital method, 2 accounts are to be opened for each partner. One is partner's capital account, another is partner's current account. Clear? Whenever partner contribute capital in the firm, it will be recorded in the partner's capital account, and remaining all adjustment entries, interest on capital, drawings, partner's salary, commission, etc., it will be recorded in the partner's current account. Clear? Another is fluctuating capital. When the partners decided to change the capital, balance of capital year after year, যেতিয়া পাৰ্টনাৰসকলে ডিসাইড কৰিব তেওঁলোকৰ যে মূলধনৰ পৰিমাণ বছৰি বছৰি সলনি হৈ থাকক,
then it is called as fluctuating capital. Under fluctuating capital, only one account is to be opened for each partner. That is called partners capital account. In that capital account, all the transactions to be recorded at same place. That is called partners capital account. Means capital contribution plus all adjustment entries to be recorded in the same place. That is called partners capital account. অংশীদাৰ মূলধন হিচাপত সকলো যিখিনি লেনদেন আছে যেতিয়া অংশীদাৰে মূলধন বিনিয়োগ কৰিব লগতে আন সকলো সমজনা প্ৰবিষ্টি একেখন হিচাপতে লিখা হ'ব। এখানে কোৱা হয় ফ্লাকচুৱেটিং ক্যাপিটাল। হলনে? বাকি ডিফাইন এডজাস্টমেন্ট দিয়া আছে, এডজাস্টমেন্ট পঢ়িবা। হাৰ্ড অবস্থান পঢ়িছিল তোমাক পাইছিলা। Profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account banaisilu, you know. This is profit and loss appropriation account is the expense on the profit and loss account. Every partnership firm after preparation of profit and loss account will prepare the profit and loss appropriation account. This account includes all adjustment entries, all transactions related to partners such as interest on capital, partner salary, partners commission, transfer to reserve fund, interest on drawings, and whatever balance will arise in the profit and loss appropriation account, it will be distributed among the partners in their agreed profit sharing ratio. Profit and loss appropriation account balance will have divisible profit but loss will have profit balance কারণে ভাগ কৰিব লাগিব অংশীদাৰসকলৰ মাজত নিৰ্দিষ্ট লাভ অনুপাতত ভাগ কৰিব লাগিব। হলে আৰু এটা বস্তু আমি লাষ্টত পঢ়িছিলো guarantee of profit to a partner. যেতিয়া এজন পার্টনার গ্যারান্টি দিয়া হয়, যারা মিনিমাম প্রফিট দিম বলে গ্যারান্টি দিয়া হয়, that is called guarantee of profit to a partner. গ্যারান্টি দুজন হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা গ্যারান্টি দুজন পার্টনার দিব পাৰে বা কেতিয়াবা গ্যারান্টি এজন পার্টনার দিব পাৰে। এই সকলোনৰ প্ৰবলেম প্ৰ্যাকটিক্যাল প্ৰবলেমছ এন্ট্ৰিজ অলপ কৰি থোৱা আছে, এইখিনি অলপ ভালকে চাবা পৰীক্ষাৰ কাৰণে দেই। ইয়াৰ পৰা 15 মাৰ্কছ আহিব। নেক্সট Part B, unit 1 asile accounting for share capital. Hale tolga 8 test 50 marks test yar pa ahibo 20 marks ahibo. Total 15 plus 50 plus 20 is equal to 50 marks. 15 plus 50 30 plus 20 is equal to 50 marks পরীক্ষা আহিব। হলে accounting for share capital. What is capital? Whenever the partner, whenever owner invests money or assets in a firm, it is called as capital. Clear? Who contribute towards the capital of the company? By the public. Means the whole amount of required capital of a company is divided into a smaller parts. Company যিমানটো মূলধনৰ প্ৰয়োজন হয় এই মুঠ মূলধনৰ পৰিমাণত কিছুমান সৰু সৰু অংশত বিভক্ত কৰা হয়। হলে সেই প্ৰতিটো অংশকে কোৱা হয় শেয়াৰ। কি কয়? শেয়াৰ বা অংশ। হলে now first of all we must know what is share. Means share is a part of capital. Next জানিব লাগিব share capital. হলে what is share capital? The capital raised by the issuing of share, this is called share capital. পাব্লিকৰ মাজত যিখিনি অংশ বিক্ৰী কৰি পেলাই যি মূলধন সংগ্ৰহ কৰা হ'ব কোম্পানী তাক কোৱা হ'ব share capital. হলে ইয়াৰ পিছত আমি পঢ়িছো তুমি পাইছিলা subdivision of share capital. The share capital company is divided into various categories. Number 1, authorized capital or registered capital or nominal capital. Second one is issued capital. Number 3, subscribed capital. Number 4, paid up capital. Number 5, call up capital. Next 5, paid up capital, and lastly reserve capital. Clear? Authorized capital, issued capital, subscribed capital, called up capital, paid up capital, and reserve capital. Clear? These are subdivision of the share capital. Okay. Next, procedure of issuing of shares.
procedure for issuing of shares company share issue করে পাইছিলা কোম্পানী প্রথমতে এখন পাব্লিকৰ মতে এখন প্ৰস্পেক্টাছ ইস্যু কৰিব নহলে তাত এপ্লাই কৰিব লাগিব পাব্লিকে এপ্লিকেশন মানি পাব নেক্সট প্ৰসেছটো হ'ব allotment of shares ফাৰ্স্ট ইস্যু এপ্লিকেশন মানি নেক্সট allotment of shares নহলে share allotment কৰিব তেতিয়া কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ হ'ব নহলে কোম্পানীৰ সময় এপ্লিকেশন মানি allotment মানি বা কল মানি কিনি ডিমান্ড কৰিব হল মাকে এখিনি পাইছিলা আৰু পঢ়িছিলা issue price of share. The shares of company will be issued at three prices: issued at par, issued at discount, issued at premium. But as per company 2013, companies are not allowed to issue shares at a discount. Therefore, nowadays, after our companies amendment 2013, company may issue shares at two prices. There is issue of shares at par and next issue of shares at a premium. Okay. When the shares of a company are issued at the price equal to the face value, that is called issue of shares at par. And when the shares of a company are issued at the price more than its face value, that is called issue of shares at a premium. Now, price like this is the subscription of shares. Subscription of shares. The shares of a company. Clear? It is a subscription of shares. Clear? Three situations may arise. One is full subscription. Number two is under subscription. And number three is over subscription. When a company receives equal number of applications, then the shares offered to the public, it is called full subscription. Okay? When a company receives lesser number of applications, then the shares offered to the public, it is called under subscription. When a company receives more number of applications, then the shares offered to the public, it is called over subscription. Next look at subscription of shares pohila issue of shares pohila next look paisila calls in area sorry before calls in area there is a issue of shares for consideration other than cash. Share issue का generally what you getting back again issuing of shares. Number one for cash, number two for any assets or service. Okay, this is called when the shares are issued to the vendors, clear, or promoters or lawyers of the company. That is called issue of shares for consideration other than cash. If the share issue का बिनिमय में cash ना पाए, ताबले कोनो संपत्ति पावा बा कोनो सेवा लाभ करे company है, itu power issue of shares for consideration other than cash. Putiran पे सेवा पावा पड़े. ये पाइसिला next पाइसिला calls in area. Calls in area. Often calls in area. Okay. When if any shareholder did not pay allotment or call money, clear, after becoming due, such unpaid amount is called as calls in area. যেতিয়া কোনোবা অংশপত্ৰ ধাৰকে অংশপত্ৰ আবণ্টনৰ পাছত allotment আবণ্টন বা তলবৰ ধন পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰে পইচাটো কল কৰা হ'ল কিন্তু পইচা পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰিলে তাক কোৱা হ'ব calls in area. Next পইচাটা calls in advance. যদিহে if any shareholder paid a call money in advance along with the allotment money, that is called calls in advance. যদি কোনোবা shareholder মানে তলবৰ ধন তলব কৰাৰ পূৰ্বে বিচৰাৰ পূৰ্বে ডিমান্ড কৰাৰ পূৰ্বে যদি এলটমেন্ট আবণ্টনৰ সৈতে যে পৰিশোধ কৰি দিয়ে আগতীয়াকৈ তাক কোৱা হয় অগ্ৰিম তলবী অৰ্থ মানে বা calls in advance ইংলিছত কোৱা হয়. নেক্সট forfeiture of shares অংশপত্ৰ বাজেয়াপ্তকৰণ মানে when the shareholders did not pay the allotment or call money after becoming due, clear, then a notice to be sent to the defaulting shareholder and request them to make the payment within 14 days after receiving the notice. If they could not make the payment after receiving the notice, then
such shares are to be cancelled. That is called forfeiture of shares বা অংশপত্ৰ বাজেয়াপ্তকৰণ। যদিহে কোনো অংশপত্ৰ ধাৰকে হলনে আবণ্টন বা তলবৰ ধন আদায় কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া তেনে অংশপত্ৰ ধাৰকক হলনে এখন জাননী প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আৰু জাননী লাভ কৰাৰ 14 দিনৰ ভিতৰত উক্ত অনাদায়ী ধন কোম্পানীক পৰিশোধ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাব। যদিহে জাননী পোৱাৰ পাছতো তেনে অংশপত্ৰ ধাৰকে উক্ত অনাদায়ী ধন আদায় দিব নোৱাৰে তেতিয়া তেনে অংশপত্ৰ কোম্পানীয়ে নাকচ কৰিব। তাকে কোৱা হয় অংশপত্ৰ বাজেয়াপ্তকৰণ। Due to forfeiture of shares, the share capital will be reduced. Clear? Whatever shares forfeited, it may be reissued to the another. Therefore, last topic is reissue of forfeited shares. Whatever shares forfeited earlier, these shares may be reissued by the company to others. Therefore, company's section 32, subsection Roman 1 has given the absolute power to the board of directors regarding the reissue of forfeited shares. The shares may be reissued either at par or at a discount or at a premium. But originally shares cannot be issued premium, but the shares can be reissued at a discount also. Clear? The shares may be, whatever shares forfeited, the fully shares may be reissued, that is called fully reissue. A part of shares forfeited may be reissued, that is called partly reissue. Clear? These are the points, these are very, very important for the accounting for share capital. Okay? You have to go through it, you know, bhage saba, mane, poika 50 marks ahiba, moi discuss koisu, moi dekhaisu, moi poika preparation koriba, yat, moi koisu minimum 50-50 hobo, there is theory marks, আমি যে পেপার শিট আমি চেষ্টা কৰিম ইয়াত আছে 15 মার্কস আছে আমি মার্কস আমি অলপ কৰিছো ইয়াত আছে 15 ইয়াত 15 ইয়াত আহিব 20 মানে ইয়াত আমাৰ যেতিয়া 15 আমি মার্কস দিম ইয়াত থিওৰি আহিব লগতে প্ৰেক্টিকেল দুইটা সাম আহিব আমি চেষ্টা কৰিম ইয়াত হাফ অফ আহিব মানে 7 8 8 7 then 10 15 25 means 25 practical and 25 theory.